FIM FM, Dantégué, le débat. Alhamdulillah rabbil alamin. Erofo. Naam. Wona mane kankan kasareti fina. Wallahi. Bismillah. Ousmane Kassamodo a fini konto filina na anu kasaru mufato Muhammad Kiti kankan kerimara mufato Muhammad Kiti te soufien Muhammad Kiti ra et puis sapeur pompier fafa na ferambi fa terra ko ben mais benu moha lu terra ko ben na l'air biri Ousmane Mangoura momo koson sama nan se fama na te bulara Muhammad Kiti kui nan se fama na fe na seira donc na fe na ki maintenant la ma cautionner parce que na ma te zere kulifan te so na marché ko fanameni Ousmane Mangoura mais a finir ne canard gbegbera mais perdir ne marchandise gbegbera kono muna kankane iki kuro mufato kankan fan e marché na angli dibida muna to ne tebara to meni fana kon nan se fam finir Ousmane Mangoura konto filera meni tebara to meni la mais na tera ko ben fe mané fana na se na muye fe na mais un marchandise c'est-à-dire te flag ne rira ande fana na se fa muye fe na moto na anyondoi donc on a fait que nimse na ramo fato c'est-à-dire morato ra na meni li Ousmane Mangoura fala fi re bore toro fe c'est-à-dire te bara a marchandise sugu et puis a cobri bebera so fe ne re kui bore bara fa ina kata fe al ko na te gara ku be mais bete fa so fe na ne na fe na muye fe anu ina mato Muhammad Kiti fa ku kona kribe ya fe kire na fa mema fala fi te bara bula donc on a fait que Ousmane Mangoura faut mo akosson nan ça na fait khele humunduma et puis a fait no ma yara do di al ko na fait na lubirara parce que anu bira Ousmane Mangoura yulay n'a perdu ma capital ko brira donc a fini ma nimsena anu bono awai wonna mana wonna ga menga sanyi hakata hamen matu kifani bara wonna mana wonna ga meni magasin gbegbe tan kanane ina matu asama boutique fu nye retan du tetan singa boutique ne he wonna mana matele gbegbe fangangane abara kasare gbegbe sa onu wakati ma wonna kulon kona krina ha horo na kina ifa samatu ma harikanke nene be falama mendanya mo falama nye karamaho hawon kelmani wonna mana wonna fama sakade min den wonna mana kuyende ne bakhoto ya ko so se na yande so ma yande tira karamo amaga kifa wonna mana lagine kabirimbe afin de tariqo lagine kabirimbe fasakhilma lagine nan fisa wo mbirimbe wonga lagine nan tungu barama lagine nan yokomuna ina mato fen ndira ba ma bokhima ya mana na tariqo yi ina khambra me fokora hanu amira lahum makale kono adama di hasale yingi na khafan adama di hasale ya kulina wala na me fana wala na bade ya wala bana dila wa rasuli alko mi yona ga barko nye wonga katane wongli ga su tariqu nan ku be nu tariqu wongli fala afanyira be na fala akobira karama blaki wona mane yakosi won famane sigade ina mato nyongo ku inde na masenyi tariqu tul goroko nye na tariqu tul goroko na naki won fe gbegbe masimane akia na kayama wona mane wona ga be no ngamene li ba technique meni be de bela wala woma fitan mu gero do dabo ko resinde wonna mane khuru na gam findi nana surra anu na gam findi o yegi la vogira anu na gam findi docteur Yanira anu na manie khuru ko singe ina bagane ko yata ana fini lagne kabirim be khagli seradinna birinna di fe fanu marba de bokhima wonna ma se fasakhle ma wonna CNRD ba wo ma ko ntifi logo ndina CNRD wonna ma se fasakhle CNRD est-ce que yemu point ngam femfe bar me bana to inu lagne de lu tibar su bolon fe tagi yere kinu ya fira bakima ina ma se wo mena mu bar suge ma ba wonna kolon nana surino ha gouvernement e continue nan tan santungara ba ina se na sana ding na yere risaka na risaka yande na ma se fasakhle ma wa ka dina haki fo mu ga khanin ne sona ska krief na krief na communiquer mais communiquer bara ma se na ay ki ke rifu na fini na sira rifu nu kere e la me gadangi kiti bangade juge ye alako fe no ma yarni de kina aki anakaya kono wonna se ma semma wonna mane dunia wongati sariya nambe wongati nondi nambe hasali tribunal bara fala anaka musogi gnema iyo nama fala ka ditanara nye sali lagine ka wontan ta fala ma wona baloy na te baloy mayra mate silbi me mayra mate lagine ka kolonne anaka na bafeki wonna tarugo na sebe tina yalan hasali wo mu fe ko bigere asankera asanke bumba sanke ko bina na wuri bu man han tan fama wuri te kan kanade abu gise kana ho mu men dandan
karamɔgɔ wallahi o madi ne risque ma don se bade khina don se don ina na don se don na ham bulari na wuri komma e fam fura mane wallahi e fam fura mane anu wombira masema la gine mi yo bemba be titre foncier mo be wallahi wombiri lambe teku berto ko kono wo manna masema ne bo mama senyu kuyi wonna ka takun se gamu to ka kiyama atana fa mo takunde wonna sema wonna mane menge sanyi be e ka walla ba fanyira yati kono wo ngafra population fambe atokulema bunde fa iyo wombiri nambela bombo yebe iyo en tout cas 90% mbiri na bele bombo yebe iyo wonna ga yena ga ke fang wonna ga yebara womba khoro khora wonna ga yena ga ke bara yeba wonyara namu ya ha wonfu ya bara nyungu wonfu ya nyungu ne ma wonfu ya na amase na nyungu hala sati won katama na yakosi na grame kono di wakati tamma wonfu ya nta nyungu anaka muriyo muyati sono anaka koronti namu ana muriyo fe ko bere ba sono isiga mane koronti yati kono to won vu no koronti na nga be falama 5 ya étoiles ha 5 étoiles na de ayam falama diamba akrama sigari arabilinye na nye anatonego wonna mane wonna won vu yang anuna wulundi na kan kuyi anu tiling anna kolongi na kan kuyi anu tiling afanu mameti ribene ntam foyi do ngodo ngwe mfaso won vu yang ma se ndire mefi na ma se nyi man faso afaka mu fe wona ya ha won vu yang prévoyant nara ya ha cheikh na fanna fa ma kinere aralam manakine kona ma sensi manakine amam fa doko amu won trenna wallahi nye barma to won fu ya wakati won kle matine wona won bara sa to fe immeuble te fe kanumu anu kanumu bo kere ina salama 12 milliards 14 milliards wallahi nye bay ni fini ministre won fu ya wakati kike firin ibara so bangi sakan bangi suli sarfe ikanna nye hazali karamo fabu fode muyati nan naki imam wasafula muyati be imanga kan awole mamato anasara min manara wallahi moyasi wonna mane inu sese to frodima ala nun saya yo karamo fabu ma sey ne cheikh sene alhamdulillah rabbil alamin wala ila manera afala kima to Fabo Mara ya mane Cheikh Mohamed Cheikh Sendende Cheikh coupé décalé Cheikh Mohamed Ibn Makaba Mashallah no ba findi fe fayda alhamdulillah rabbil alamin akulun abla fala manakine ay sese to suredima ala nusaya wallahi to gayi ku bare ba ngoi to fe na ya fala nene Alpha Condé akulun nga taruku dondoro tidi tungu ya mabal ko gano afara mo ya ko la rasul sallallahu alaihi wasallam atofa dinera sabati di cheikh yegbe falane Allahu akbar anon di mara yati anaka findi gerera ani me reina katinu guru nde yan fanis ga yirende ne geme to ngena magono ina non di mara amuta mi kolon to mo mi kolon tina asali anaka birin gere sofe fe fa inara wombe wonna no nan kuito khoro Alpha Condé geresu e fala Alpha Condé Mangemara Alpha Condé la Guinée mura fama absurde manga fekere falo beto Alpha Condé na ka ministre tagi c'est Alpha Condé le plus pauvre c'est le plus pauvre c'est Matanaïra parce qu'en confiance en Arama anaka la Guinée colon la Guinée de mbara falo ko la Guinée yelan na nan tang Alpha Condé be nga sa ka ri fin nga sa sabu e fin kono na sabu la nyere wonta la Guinée de nara mais afalane de amana gula falara aka sorti d'ongre B mais la Guinée kama ya ama faramu ana gouverner autrement non aka dangi amana fala naga koleba la munyati ibara la Guinée dira na fuli tongo isika mane koronting naga na fala ndang Alpha Condé mbara saiti vraiment muterira autoram kude ntiri la Guinée ka auto nan ku ntana no valentin nan tana nyira yile ntana no ranyere fennan saiti frère madena kana tima menine anaka me abara kali naga biri munya tiri la Guinée e biri samane koronti nana fara ba feki Alpha Condé abal firen tambe foi alo maydo mana na godo kumbaki Alpha Condé na yidi dira keleri aga fa la Guinée redresser Alpha Condé na Mamadi Doumbouya la keleri après maganta ngagli ndako mer banque Zassim nkere ntana magagli Alpha Condé yidi dira keleri ne aga fa la Guinée aga fa a saisi ali sina sogaira Mamadi Doumbouya wali yo maira kadi na sogaira madi yarba ma imamu jito ngone uswali jito ngone do fo jito ngone
Ah, ça vous l'a. Parce que moi, je vais un exemple, je vous donne. Il t'a moulé ma fade, et il y a mon ticket sous le soto, qui est fin, qui est sarang. Et dans un enquête modèle biri nabade, et dans un immigré biri sur les narines à Moueti fait, et rané colon, fait nan kan colon depuis Arakuya, listen so raïra, anara madi, ginaraya, Kazur Ramara, Anafuli Sane Beirende, Sanamato, Damaro Ramara, Asane Beirende, Sanamato, Sana Abiri Sonaira, Mamadi Dumbu Anayere fait non enfari, Nobal Firentam Befoin, Alahaji Alpha Condé, Asana Dedeto, la Guinée ra comprendre la Guinée ra fama. La Guinée ra fama go. Fode, voilà. Bismillah. Ousmane Mangoura, nabara fan, mobara fa boira mais, ana professeur Alpha Konera fait fin avec bébé flafé. Anondi. Kono ntan koson nan sama professeur Alpha Konema. A droit à non ama biri. Wa ma ko fait à droit mon non garanti. Droit, professeur de droit. Kanamara. Non, tout le match dit. Il a fait dans ça ma donc on a fait Ousmane Mangoura mfato nanga menga akube justice muno nyeredi. Parce que sort n'en va qui il moudra fait c'est-à-dire kran ngumbe ma so mara cessé mais volonté tankeyama mubarato sari abrati folo horima et puis mo constant ça lagneka ma Ousmane Mangoura lagneka wa munungo fait munungo ma mo wa mané ancienneté a continuer mo yuge fori a loama ou ben mo wa mané faire masara lagneka ti horima kasali mo wa mané ngoma mais yo ne khali sérieux parce que ibara dondende de neranyene nyere iba fini mingera meni na mula ma fini kole raso Quoi moula matena meni nam ina ma sen fenaki yagi nara Ousmane kono yagi belebele maintenant c'est ba fi muma imam nafla yagi nara ba goro wonu kuindera me goro mi ne fala ma mutan amu gona de kono so se fait wona fe duna na gire din da fa la gine na kina so se fait mara la fait mara man ke fait mara for se fait mara la Guinée fait na nana ka to kule mabunde fa e to nun dala nga bangira brafi e fala na fula fe e to sidi abangi suku e fala na so se fe hanuman ke fe he umbana molima fori imamu fabu démagogie le fait 200 000 ou 100 000 et comme il va faire ça na fala fe naki non dinara koro ndam foni ke toné wallahi bileta lay et c'est quel son ora tede on a ko ndena supporter de la football ko c'est quel son ora tede krief meni gendarmerie meni service d'investigation meni na voulu sourer to guerre e be taron e boro tagi wonga fale be mi ne re barki masra na voulu rafira ira khore ya gataira ira khore ya no se kere mara kono yagi nara yagi hunsin nara ira fale tam bon sere yo manakine bona sama falama société be wonga fale be so se fait muya la Guinée fait na ya la Guinée fait na ya do fo bismillah munya musira ire makuisini so se fait pour ça fa konne a menga to danya anya mukuya sine anya munya le sine mais mutana nu gbelegele ma be Ousmane Mangoura mo kana seria muita et puis bamatumani na mo akobere dom nyahu ina mo akobere dom fe munna kulo kolera te fe l'air birin Ousmane Mangoura ka fe bara masra feira seria bara ti folo et puis mere bara khali folo seria ye Ousmane Mangoura mi yomu la ma agbata sa fe ndera ba Ousmane Mangoura mi yomu dangi la Guinée dangi birina et fait de me fari donc muna ham falama ita c'est-à-dire donde ne bara abara tawira ba tina meni ba wati ndera bana Ousmane Mangoura ino khiliga fa na meni fatam fasi ino khiliga fa c'est-à-dire iso de se ne refa na yi Ousmane Mangoura et antone femme gouvernement inna location ne mais toto États-Unis ira adangi disra Ousmane ino magore nama ya so kana ino ma fala de simplement kay mu muyanan tire cessé amuto i muyanan tire imu be ma yakasika et puis nyam fanga kuna kel na nan ke Ousmane Mangoura parce que ino khili sey ye Ousmane Mangoura il fara fentem few arato ita mu muya yonan tire il fara gulera ya mama Ousmane Mangoura kuna kili nan neki donc dangi fe sérieux ya na ma fala xi a mérite ne muya ci mais soginan na ba xima et puis dossier ne xilima wakati baro on suru o mangile maya inshallah